چاہیے کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر فخر کریں۔ اسی میں ہماری نجات، ہماری زندگی اور ہماری قیامت ہے۔ اسی نے ہمیں چھڑایا اور بچایا ہے۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز ہو، آج سے ہم پاک ہفتے کی 3 روزہ عبادتوں کی ابتدا کرتے ہیں۔ آج 3 روزہ عبادتوں کا پہلا دن ہے، یعنی پاک جمعرات، اور آج کے دن مسیح خداوند پاک یوکرسٹ کے ساکرامنٹ کو مقرر کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پاک خدمت کے ساکرامنٹ کو بھی مقرر کرتا ہے، اور اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو کر خدمت کا اعلیٰ نمونہ، قابل تقلید نمونہ پیش کرتا ہے۔ تو اگر یسوع استاد ہو کر، ربی ہو کر، مالک ہو کر اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو سکتا ہے، تو سوال ہے کہ ہم کہاں تک خدمت کے اس سنجیدہ عمل کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ تو آئیں ہم اس عبادت کو شروع کرنے سے پہلے اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں، تاکہ لائق طریقے سے آج کی اس عبادت میں شامل ہو سکیں۔ میں قادر مطلق خدا کہ میں نے اپنے خیال اور باتوں اور کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ ہماری سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔
آج کی عبادت میں ہم سب کہنوں کو بھی یاد کرتے ہیں جن کو خدا اپنی خدمت کے لیے مخصوص کرتا ہے، آپ سب کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے، اور بالخصوص بابو سہیل صدیق کے بیٹے ہنیل کے لیے۔ تو خدا ان کو برکت دے، ان کے بیٹے کو برکت دے۔ ہم دعا کریں۔ اے خدا ہمارے باپ، ہم یہاں آئے ہیں تاکہ اس ضیافت میں شریک ہوں جو تیرے اکلوتے بیٹے نے جان دینے سے پہلے مقرر فرمائی۔ اس کے حکم کے مطابق تیری کلیسیا اسے نئی اور ابدی قربانی کے طور پر عمل میں لاتی ہے۔ بخش دے کہ ہم اس یوخرستی عبادت میں سے محبت اور زندگی کی بھرپوری حاصل کریں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ اور ابدی قرض ہوگا۔ پہلی تلاوت خروج 12واں باب 1 سے 8، پھر 11 سے 14 آیات تک۔ اس سے خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کلام کر کے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع ہوگا اور یہ تمہارے سال کا پہلا مہینہ ہوگا۔ اسرائیل کی ساری جماعت سے تم کلام کرو اور کہو کہ اس مہینہ کے 10ویں دن ہر ایک مرد اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برہ دے، اور اگر کسی کے گھرانے میں برہ کو کھانے کے لیے آدمی کم ہو تو اپنے ہمسائے کے ساتھ جو اس کے زیادہ نزدیک ہو مل کر نفری کے شمار کے مطابق ایک برہ لے رکھے۔ تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برہ کا حساب لگانا، اور تمہارا برہ بے داغ نر 1 سال کا ہوگا، اور اسے تم بھیڑوں یا بکریوں میں سے لوگے، اور تم اسے اس مہینہ کے 14ویں دن تک اپنے پاس محفوظ رکھو۔ تب بنی اسرائیل کی کل جماعت شام کے وقت اسے ذبح کرے، اور وہ اس کے خون میں سے لے اور اسے ان گھروں کی جس میں اسے کھائیں دہلیز کی دونوں طرف اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دے، اور اس کا گوشت آگ سے بنا ہوا اسی رات کھائے، فطیری روٹی اور کڑوی ترکاریوں کے ساتھ اسے کھائیں۔ اور تم اس کو اس طرح کھانا کہ تمہاری کمریں بدی ہو، جوتیاں تمہارے پاؤں میں اور لاٹھیاں تمہارے ہاتھوں میں ہوں، اور اسے جلدی سے کھا لینا، کیونکہ یہ خداوند کی گزران ہے۔ اور میں اس رات کو مصر کی زمین میں سے گزروں گا اور ملک مصر کے سب پلوٹے آدمیوں کے اور چوپاؤں کے ماروں گا، اور مصریوں کے سب معبودوں پر قضا جاری کروں گا۔ میں خداوند ہوں، اور وہ خون ان گھروں کے لیے جن کے اندر تم ہو تمہارا نشان ہوگا، اور میں خون دیکھ کر تم سے گزر جاؤں گا، اور جب میں ملک مصر کو ماروں گا تو وبا ہلاک کرنے کے لیے تم پر نہ آئے گی۔ یہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا، اور تم اس کو گویا خداوند کی بڑی عید مانو گے۔ تم اسے بڑی شادمانی کے ساتھ نسل در
दर नस्ल अब्दी फर्ज जानकर ईद मनाओगे। पाक कलाम की पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत करंथियों के नाम, उसका 11वां बाब 23वीं से 26वीं आयत तक। क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची है और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है कि खुदावन जो सुने, जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारी हाथी, तुम मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी दिया और कहा कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जितनी बार पियो मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। क्योंकि जितनी बार तुम ये रोटी खाते और इस प्याला में से पीते हो, तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो जब तक कि वो ना आए। पाक कलाम के पढ़ने और सुनने पर खुदावन की खास तेरा आम करा दे, बादशाही
खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसके 13वें बाब में से और उसकी पहली 15 आयत। उस वक्त ईद फिसा से पहले यीशु ये जानते हुए कि मेरा वक्त आ पहुंचा है कि दुनिया से रहमत करके बाप के पास जाऊं, जबकि अपनों को जो दुनिया में थे प्यार करता था, उन्हें आखिर तक प्यार करता गया। और शाम का खाना खाते वक्त जबकि शैतान ने यहूदा बिन शमून अस्कर यूती के दिल में डाला था कि उसे पकड़वाए, ये जानते हुए कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और कि मैं खुदा से निकला और खुदा के पास जाता हूँ, उसने खाने से उठकर अपना लिबास उतार डाला और एक तानी कपड़ा लेकर अपनी कमर में बांधा और उसके बाद बासन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोए और जो कतानी कपड़ा कमर में बांधा था उससे पूछने लगा। बस वो शमून पतरस के पास आया। इसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो कुछ मैं करता हूँ अब तू नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पाँव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा हिस्सा ना होगा। शमून पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और मेरा सर भी। यीशु ने उससे कहा, वो जो नहा चुका है उसे धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। तुम भी पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा कि तुम सब पाक नहीं हो। पर जब उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम समझते हो तो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। पर जब मैंने उस्ताद और खुदावंद होकर तुम्हारे पाँव धोए तो चाहिए कि तुम भी एक दूसरे के पाँव धोया करो। इसलिए मैंने तुम्हें नमूना दिया है, ताकि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा तुम भी किया करो। ये है आज की अंजील मुक़द्दस और इसके वसीले से हमारी सारी खताएं माफ़ की जाएं। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, आज ईद उल अबातों का पहला दिन है, पाक जुमेरात। और आज की पहली तलावत जो हमने खरूज की किताब से सुनी है, 12वें बाब में से, तो इस तलावत में ईद फिसा का जिक्र है। ईद फिसा को मनाने के लिए जो उसकी गर्ज़ व गायत है, जो उसका मकसद है, वो भी बयान किया गया है।
رہنما اصول بھی بتائے گئے ہیں۔ تو 12ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی زندگی میں، تاریخ میں، مصر کی غلامی سے رہائی اور پھر مصر چھوڑنے کے بعد خروج کا عمل جو ہے نا، یہ ان کی زندگی میں ایک غیر معمولی اور بہت بڑا واقعہ ہے، جس میں خدا ایک مخلص کے طور پر سامنے آتا ہے، اور اس کا غیر معمولی ہونا پہلی آیت سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے، اور خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کلام کر کے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع ہوگا اور یہ تمہارے سال کا پہلا مہینہ ہوگا۔ تو دیکھیں یہ واقعہ اتنا اہم ہے، اتنا بڑا ہے کہ خدا نے جو معمول کے مطابق کیلنڈر ہے نا یا ٹائم فریم ہے، اس کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ خدا خود کہہ رہا ہے کہ جس مہینے میں خروج ہونے جا رہا ہے نا، یہ اس مہینے سے سال کی ابتدا ہوگی۔ پہلے سال کا جو کیلنڈر ہے اس کے مطابق سال کا پہلا مہینہ اور ہے، لیکن خدا نے ترتیب بدل دی ہے ٹائم کی، مہینوں کی، سال کی، اس واقعے کی وجہ سے۔ یہ اتنا بڑا اہم اور غیر معمولی واقعہ ہے۔ پھر خدا رہنما اصول بھی دیتا ہے۔ برے کی بابت بھی بات کی گئی ہے کہ وہ نہ ہو، بے عیب ہو، 1 سال کا ہو، اور اس کا خون جو ہے نا وہ بڑا اہم ہے۔ اس کو قربان کرنے کے بعد، شام کو قربان کرنے کے بعد، جن گھروں کی چوکھٹ اور دہلیز پر خون لگایا گیا ہے، جب خدا قضا جاری کرتا ہے تو موت کا فرشتہ مصریوں کو تو مارتا ہے لیکن اپنے لوگوں کو چھوڑتا ہے۔ برے کا کردار بڑا ہے، برے کا خون بڑا ہے، اس سے زندگی ہے، اس سے نجات ہے۔ برے کی علامت مسیح خداوند میں بھی پوری ہوتی ہے۔ جب مسیح خداوند بپتسمہ پانے کے بعد اگلے دن ادھر سے گزرتے ہیں تو یوحنا اسباغی نے کیا کہا؟ یسوع کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو خدا کا برا جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ نبوت یا یہ بات مسیح خداوند میں پوری ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تم جلدی سے کھا لینا، یہ گزران ہے، اس میں دیری نہیں۔ جوتیاں تمہارے پاؤں میں، لاٹھیاں تمہارے ہاتھوں میں، اور تمہاری کمریں بندھی ہوں، اس میں دیر نہیں ہے، کیونکہ یہ خدا کا فرمان ہے، یہ خدا کا مقصد ہے، یہ خدا کی ہوئی بات ہے کہ خدا جب آزادی دینے والا ہے تو پھر اس میں دیری نہیں ہے، یہ یقینی ہے اور یہ فوری ہے۔ اور پھر کڑوی ترکاریوں کا بھی ذکر ہے۔ تو کڑوی ترکاریوں کی جو معنی بنتے ہیں نا، وہ بیابانی سفر کے اندر بنتے ہیں۔ ادھر انہوں نے 40 سال وہ کڑواہٹ، تلخی چکھی تھی، چبائی تھی، تجربہ ہوا تھا۔ تو یہ کڑوی ترکاریاں جو ہیں یہ آنے والے وقت میں بیابان کی 40 سالہ مسافت میں ان کو تجربہ ہوتا ہے۔ یہ ادھر علامتی طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ آج جب ہم پاک جمعرات مناتے ہیں تو انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں مسیح خداوند کو پتہ ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل میں بہت سارے ایسے حوالے ہیں جہاں لکھا ہے کہ میرا وقت ہنوز نہیں آیا، میری گھڑی نہیں آئی، لیکن آج کی انجیل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ یسوع جانتا ہے کہ میرا وقت آ گیا ہے، وہ گھڑی آ گئی ہے کہ میں ادھر سے رحلت کر کے تو اپنے باپ کی طرف جاؤں۔ میں باپ سے نکلا ہوں اور باپ کی طرف جانا ہے۔ تو اس عمل کے اندر جب مسیح خداوند پاک یوکرسٹ کا تقرر کرتا ہے، آخری کھانا اپنے شاگردوں کے ساتھ کھاتا ہے، تو کھانے کے عمل کو روک کر یسوع نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے ہیں۔ تو یہ کوئی
چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ کلام مقدس کے مطابق ربی استاد کبھی بھی اپنے شاگردوں کے پاؤں نہیں دھوتا، کبھی بھی نہیں دھوتا، یہ ناممکن ہے۔ اور پاؤں دھونے کے حوالے بہت سارے ہیں کلام مقدس میں۔ تکوین کی کتاب میں پہلا حوالہ ملتا ہے جب حضرت ابراہیم نے ان فرشتوں کی ضیافت کی تھی، تو وہ انسانی روپ میں ہی ادھر ظاہر ہوتے ہیں نا، اسی لیے تو انہوں نے اس نے مہمان نوازی کی ہے۔ تو اس واقعے کے اندر بھی وہ ان کو پانی فراہم کرتا ہے تاکہ وہ اپنے پاؤں دھو لیں۔ تکوین کی کتاب 18واں باب اور ہم پڑھ سکتے ہیں 4 آیت میں لکھا ہے، تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں۔ ابھی ابراہیم فرشتوں سے کہہ رہے ہیں، تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں کہ میں تھوڑا سا پانی لاتا ہوں اور اپنے پاؤں دھو کر درخت کے نیچے آرام کریں۔ تو جب بائبل مقدس کا کلچر تھا یا ثقافت تھی، اس وقت دور اتنا جدید بھی نہیں تھا، لوگوں کے پاس آرام دہ جوتے بھی نہیں تھے ہوتے، کئی ننگے پاؤں جاتے تھے، اور کبھی وہ لکڑ کی طرز پر کچھ جوتے بنائے جاتے تھے جنہوں پنجابی کی کھڑاواں بھی کہیں گے، اور اس میں جب پیدل چلنے کا رواج تھا تو ان کی بناوٹ اس طرح کی تھی کہ دھول یا گرد جو ہے نا وہ پاؤں پر پڑتی تھی، اور بالخصوص گرم موسم کے اندر جب پسینہ نکلتا تھا تو وہ دھول جو ہے نا پسینے کے ساتھ مل کر مخصوص قسم کی بو بھی دیتی تھی۔ تو جب سفر کر کے آتا تھا، میزبان کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اس کو پاؤں دھونے کے لیے پانی دے۔ یہ مہمان نوازی کا حصہ بھی تھا، یہ قبولیت کا حصہ بھی تھا، اور پھر دھول کو دھونے، اس پسینے کی بو کو ختم کرنے کا بھی ذریعہ تھا۔ یہاں بھی لکھا ہے پاؤں دھو لیں اور تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں۔ اگر ہم دیکھیں تکوین کی کتاب، اور یہ ہے اس کا 24واں باب، تو ادھر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں 24واں باب اور اس کی 32ویں آیت میں ایک حوالہ پھر ملتا ہے کہ جہاں پر پاؤں دھونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تکوین کی کتاب 24واں باب اور 32ویں آیت لکھا ہے، اور وہ شخص کو گھر میں لایا اور اونٹوں کو کھولا اور ان کو بھوسا اور چارہ ڈالا، اور اس کے پاؤں اور اس کے ساتھیوں کو کے پاؤں دھونے کا پانی دیا۔ یہاں پر بھی پاؤں دھونے کا ذکر ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں سامویل نبی کی پہلی کتاب اور اس کے 25ویں باب میں یہ ان سے بھی معتبر حوالہ ہے کہ پاؤں دھونا یا پانی دینا پاؤں دھونے کے لیے، اور پاؤں دھونے کی جو ذمہ داری ہوتی تھی نا، یہ لونڈیوں کی اور غلاموں کی ہوتی تھی، میزبان کی نہیں۔ اس حوالے کے اندر، اس حوالے کے مطابق پاؤں دھونا یہ لونڈی یا غلام کا کام ہے۔ پہلی کتاب سامویل نبی کی 25واں باب اور 41ویں آیت ہم پڑھتے ہیں، ابھی لونڈی کی بات ہو رہی ہے۔ تب وہ اٹھی اور زمین پر منہ کے بل سجدہ کیا اور کہا، دیکھ تیری بندی، تیری لونڈی ہے کہ اپنے آقا کے خادموں کے پاؤں دھوئے۔ تو یہاں لونڈی کی ذمہ داری نبھا رہی ہے۔ تو مسیح خداوند آگے جا کر پاؤں دھونے کے بعد یہ کہتے بھی ہیں کہ میں نے استاد اور ربی ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے۔ تو یہ غیر معمولی ہے۔ یسوع کا آخری کھانے کی یادگار کو مناتے ہوئے اٹھ کر پاؤں دھونا، یہ اس خدمت کو یکجا کرتا ہے، ان دونوں ساکرامنٹوں کو یکجا کرتا ہے۔ پاؤں دھونے کا عمل اتنا آسان نہیں ہے، استاد ہوتے ہوئے، ربی ہوتے ہوئے۔ اور ہمارے اپنے کلچر میں بھی نا پاؤں کی بابت بہت ساری بجھارتیں اور کہاوتیں ہیں یا کھان نے۔ مثال کے طور پہ
ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਯਾਰਾਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਲੁਕ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਭਈ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਪੱਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਪੱਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ ਪਗੜੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਦੀ ਅਲਾਮਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਦੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਲੀਮੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ पैर ही पै गया, यानी ये मान ही रखता है। और मसीह खुदावा ने ये कहा कि मैंने उस्ताद होकर तुम्हारे पाँव धोए हैं। और इस खिदमत के अमल में यानी ये हलीमी और फरोतनी की इंतहा है कि यसू खुद शागिर्दों के पाँव धोता है। और इसीलिए इसी बात का लिहाज करते हुए तो पतरस ने इनकार कर दिया है कि ये कैसे हो सकता है कि तू मेरे पाँव धोए। तो यसू ने कहा अब तू नहीं समझता, लेकिन बाद में समझेगा, और अगर मैं तुझे ना दूँ तो फिर तेरा मेरे साथ कोई हिस्सा नहीं है। मुकद्दस मरकज़ की इंजील में जब मसीह खुदावंद अपनी सलीबी मौत की बात करता है तो पतरस ने उस वक्त भी एतराज़ किया था, क्या खुदावंद तेरे साथ ये ना हो। तो यसू ने उस वक्त भी पतरस को डांटा था कि शैतान दूर हो, तेरी सोच ज़मीनी है, लेकिन ये जो होने जा रहा है मेरे साथ ये खुदा के इलाही मंसूबे का हिस्सा है। तो मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में, आज की जो इंजील मुकद्दस है ना, मसीह खुदावंद ने खिदमत की काबिल तकलीद मिसाल पेश की है, शागिर्दों से ये कहा है। और मसीह खुदावंद ने पाक यूकरिस्ट और खिदमत के साक्रामेंट को जोड़ा है। देखिए मसीह खुदावंद खाने के अमल को रोक कर तो शागिर्दों के पाँव धोता है। और 34वीं आयत में मुकद्दस यूहन्ना की इंजील जो 13वां बाब है, 34वीं आयत में मसीह खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, और वो हुक्म क्या है कि तुम एक दूसरे से प्यार करो। तो ये जो प्यार का हुक्म है ना, इस खिदमत के यानी पाँव धोने के अमल के बाद यसू देता है। और इस हुक्म की कि तुम एक दूसरे को प्यार करो जिस तरह मैंने तुम्हें प्यार किया है, तो इसकी जड़ें पाँव धोने के अमल में है। तो ये हमने अपनी ज़िंदगी में देखना है। ये कुर्बानी है, हलीमी है, फरोतनी है। और हलीमी अपने अंदर मरने का नाम है। हलीमी के बगैर पाँव नहीं किसी के को धो सकता। यसू ने उस्ताद होकर ये किया है। और फिलिपियों के नाम खाते में पौलुस रसूल क्या लगता है कि उसने खुदा की ज़ात में होकर इसको गनीमत ना जाना, बल्कि गुलाम की ज़ात इख्तियार की, और इंसानों का मुशाबा हो गया, और वो मौत बल्कि सलीबी मौत तक फरमाबरदार रहा। हलीमी अपने अंदर मौत का तजर्बा है, इसके बगैर नहीं। अगर मैं चमकती रहे, ललकारती रहे, तो फिर पाँव धोने का अमल रुक जाता है, खिदमत का अमल रुक जाता है। पैर धोना या खिदमत करना डिगन तो बगैर नहीं, नीवियां होने तो बगैर नहीं, अपने अंदर मौत का तजर्बा करने तो बगैर नहीं। एक बहुत अच्छा किसी ने ख्याल पेश किया है, शायद ने कहता है कि मरण तो पहला मर जा बंदे, मरण तो पहला मरना यही है जी अपनी मैं ना इनू कुर्बान करें तो फिर ही गल बननी आ, अपने अंदर दियाँ खाशां मारें तो फिर गल बननी आ। मरण तो पहला मर जा बंदे, ते तेरी जाने कदर जमाना, ते हर कोई नहीं इस मौके मरदा, ते मरदा मर्द सियाना, हिकमत के बगैर नहीं। हलीमी अंदर टूटने का तजर्बा है, और यसू ने यही सिखाया है। और कल जब हम पाक मास के लिए गए थे तो बिशप साहब ने बहुत अच्छी बातें कि क्योंकि आज काहनों की भी ईद है ना, पाक खिदमत का तकर्रर हुआ है आज के दिन पाक जुमेरात को, तो वो कह रहे थे कि फरीस्त को खुदा चुनता इसलिए है, उसकी मखसूसियत इस वजह से होती है क्योंकि जब काहन बनता है ना कोई, तो पाक तेल के साथ उसके हाथों को भी मसा किया जाता है।
तो पहली ही फुर्सत में तो ये हाथ जो है ना किसी भी काहन के वो बरकत देने के लिए है। देखें जब जब कोई अहम मौका होता है ना तो बरकत दी जाती है। मिसाल के तौर पर खाना थोड़े लिए पक्या है तो खाना शुरू करने तो पहला किसी ना किसी कहना ही है, सिस्टर जी आओ हम बरकत दो, फादर जी आओ हम बरकत दो, बाबू जी आओ हम बरकत दो। बुनियादी तौर पर बरकत का अमल काहन की जिम्मेदारी है। काहन के हाथों को मसा किया गया है कि वो बरकत दे। तो जब जब भी कोई अहम मौका होता है, निकाह के मौका पर, खाने के मौका पर, और वैसे भी मंगल की इबादत में या आम हालात में भी लोग आ जाते हैं, जी मेरे सिर पे हाथ रख के बरकत दो, ये बुनियादी जिम्मेदारी है। और साथ साथ ये भी कहता चलूँ, शायद ये नामुनासिब भी हो, जो हाथ बरकत देते हैं ना तो मखसूस हालात के अंदर जब कुछ इस तरह से होता है ना तो जो हाथ बरकत देते हैं वो उसके बरक्स भी कुछ हो सकता है, तो बरकत ही लेनी चाहिए काहन से, काहन के हाथों से बरकत ही लेनी चाहिए जिसके लिए वो मखसूस हुए। फिर एक और बात उन्होंने कही कि काहन को मखसूस किया गया है मरने के लिए, तो वो मैंने पहले ही बात की है, ये कदम कदम पर मरने का तजर्बा होता है इस ज़िंदगी के अंदर, तो मरना भी ज़रूरी है। वो तो अटल है लेकिन इस खिदमत के अंदर बहुत सारी सलीबों का सामना करना पड़ता है किसी भी काहन को, तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है। सलीबों से वास्ता पड़ता है, अंदर टूटना पड़ता है, कभी कभी ऐसे हालात बनते हैं, कभी कभी ऐसे मौके बनते हैं, कभी कभी इन हालात से अंदर कैसे गुजरना पड़ता है, तो फिर मरने का तजर्बा साथ साथ ही होता है। इसमें रिजेक्शन भी है और एक्सेप्टेंस भी है, दोनों बातें हैं। तो हलीमी के बगैर उन हालात के अंदर से गुजरा नहीं जाता, बिलखसूस उन हालात के अंदर जब बगैर किसी वजह के ही किसी के लिए सलीबें खड़ी की जाती हैं, तो मौत इन मानों में मकसूदियत करता है, वो दाल चुनता है मरने के लिए। तो आज हम काहनों के लिए दुआ भी करते हैं कि खुदा आज की ईद के मौका पर सब काहनों को कसरत से बदल दे, ताकि ये खिदमत का अमल जो है ना वो जारी रखे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से अभी हम पाँव धोने की रस्म अदा करें।
जाएं और मुनाजात खुदावंद के सामने पेश करें। आज इस मुबारक ईद के मौका पर मोमिन के लिए और कहनों के लिए, क्योंकि दोनों के लिए एक दूसरे का होना ज़रूरी है, खुदा अपने कहनों को ताबेदारी का, हलीमी का फजल बख्शे, ताकि खिदमत के अमल में हलीमी और फरोतनी के साथ इस सिलसिले और सफ़र को जारी रखें। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। आप सब के लिए, आपके ख़ानदानों के लिए, बहनों के लिए, कि खुदा सबको बड़ी बरकत दे। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। पाक यूक्रिस्ट के सकरामेंट के लिए खुदावंद को मुबारक कहें, क्योंकि इस सकरामेंट के ज़रिए खुदावंद अपने उस वादे को जिंदा रखता है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। हम खुदावंद के इस वादे से कामिल ईमान, तसल्ली और उम्मीद पाएँ। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। बाबू सुहेल और उनके ख़ानदान के लिए, उनके बेटे हनील के लिए, कि खुदा बड़ी बरकत दे। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। अगर आप में इसको दुआ करना चाहे तो अभी मौका है। आए दुआ करें अपने तमाम काहियों के लिए कि खुदा इनको अपनी पाक की मबूरी से मकबूल करे, ताकि इसी तरह खुदा की नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। उन मुखर हजरात के लिए भी दुआ करते हैं, उन दोस्तों के लिए जिन्होंने आज पाक खाने के अमल को शराकत में बदलने के लिए अपने ख़ानदानों की कमाई से हिस्सा डाला है। खुदा उनकी इस कागज़ को, इस शुक्रगुजारी को, इस शुक्राने, हदिये और नजराने को कबूल करे और बरकत दे। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ हमारी ताकत और पनाह के सरचश्मे, जो दुआएँ तेरी कलीसिया इस कलाल के साथ मांगती है, तो इनको कबूल कर और इनका असर हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर फरमा। मसीह हमारे खुदावंद की वसीले से।
कुर्बानी, हमारी दुआएं और इल्तिजाएं, हमारे हदीये और नजराने खुदा कादर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदा के लिए मंजूर फरमाएं। ऐ खुदा कद्दूस बाप, हम जब भी यादगार रस्में अदा करते हैं, इस वक्त हमारी निजात का काम सर अंजाम होता है। अपनी बड़ी शफ़क़त से हमें इस लायक बना कि इन रस्मों को अमल में लाकर इनका मुकम्मल फल हासिल करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है। ऐ कद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। ये वो सच्चा और अबदी काहिन है जिसने दानी कुर्बानी की रस्म मुकर्रर फरमाई। उसने पहले खुद निजात का ज़बीहा बनकर अपने आप को तेरी नज़र किया और हमें हुक्म दिया कि उसकी याद में यही कुर्बानी चढ़ाया करें। उसका बदन हमारे लिए कुर्बान हुआ, हम उसे खाकर क़ुव्वत हासिल करते हैं। उसने हमारी खातर अपना खून भी बहाया, हम उसे पीकर पाक साफ किए जाते हैं। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हम्दो सना करते हैं। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझ ही से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भी, ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख खाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र अदा किया, बरकत मांगी, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है
जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। मेरे खुदा इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र अदा किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है, जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करें। मेरे खुदावन, मेरे खुदा। हमारे ईमान का भेद सब हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं बख्शते कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। क्या खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप को फ्रांसिस, हमारे उसका साहबान की कुल जमायत और अपने सब खादमों को याद कर तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामल मोहब्बत अता फरमा। इस वक्त इस हाज़िर जमायत के लिए, पैरिश आबाद के लिए, पैरिश में रहने और बसने वाले सारे मसीही ख़ानदानों के लिए दुआ गो हैं, बड़ी बरकत दे। आज सब कहनों को भी याद करते हैं जिनको तूने अपनी खिदमत के लिए चुना है, मखसूस किया है। उनको हलीमी, ताबेदारी और वफादारी का फजल दे ताकि तेरे पाकिस्तान में दिल जमई के साथ खिदमत के अमल को आगे बढ़ाएँ। दोस्तों मोहसिनों को भी याद करते हैं जो दुआ करने को कहते हैं, उनकी मदद को आ, बीमारों को शफा दे, बे औलाद बूढ़ों को औलाद दे, बेरोज़गारों को अच्छा रोज़गार दे। उन दोस्तों को, अजीज़ों को, बुज़ुर्गों को जो आज हमारे साथ नहीं, दुआ करते हैं कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे, उसी तरह वो जी उठने में भी उसके साथ रहे। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीस तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ का हमारी मरियम, उसके नहायत रास्तबाज शोहर मुक़द्दस यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से
تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایع ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آمین۔ آئے ہم پورے ایمان یقین اور مکمل روزے کے ساتھ وہ دعا مانگے جو خداوند نے ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے۔ اے خدا، یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی ہی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ آمین۔ زندہ خداوند کی سلامتی ہر وقت آپ سب پر ہو۔ آپ پر بھی ہو۔ آئے ہم یہی سلامتی ایک دوسرے کو دیں۔ اے خدا کے بڑے، تجھے جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بڑے، تجھے جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بڑے، تجھے جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت کر۔ جا کرتا ہوں شراکت بلکہ تیری رحمت کے مطابق میرے جسم میں پوری ہے کر سکتا ہے اور میرے بتانے والا یہ ہے خدا کا برا جو ہم سب کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ مبارک ہیں ہم سب جو اس برے کی زیادتی میں بلائی ہے۔ اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تم میرے یہاں آئے، لیکن تو صرف کہہ دے تو میری روح شفا پائے گی۔ مسیح کا بدن اور خون ہم سب کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ آمین۔
हम गीत गा रहे थे, यसु दस्तरखान बिछाया है। बिछाया है। एक तो यही है और एक वो है। उससे हम पाक कलाम लेते हैं और इससे यसु का पाक बदन और खून हासिल करते हैं। तो आज चूँकि पाक जुमेरात है, 2 सक्रमेंटों की ईद भी है और दूसरा दस्तरखान जो है ना वो बाहर भी एक है, आप उसमें भी ज़रूर हिस्सा लें। ये भी इस इबादत का आज के माहौल का ज़रूरी हिस्सा है। अगापी शेरी, शराकती खाना, और खाने में शराकत जो है ना, खाने से वो अहम है। ये यसू का पाक बदल लेते हैं तो उसको नाम भी यही दिया गया है, पाक शराकत। तो वो शराकत को भी आपके इकट्ठे होने से बरकत मिलेगी, शराकत पाक होगी और वो जो एक वो माहौल है बाहमी मोहब्बत का, वो यकीनी तौर पर तकवीत पाएगा। तो उन सब लोगों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हिस्सा डाला है इस शराकती खाने के अमल को, रस्म को कामयाब करने के लिए। तो पाक मास के आखिर में यकीनी तौर पर खाना सब के लिए है। जो घरों में हैं उनको भी दावत दे के वो ज़रूर इस रस्म में शामिल हो जाएं। और जो ग्रुप इस खिदमत में मुलव्वस है, अलायंस ग्रुप, उनसे मेहरबानी से तावन करें खिदमत कमेटी से, ताकि तरतीब के साथ आप इस शराकत के अमल को मुकम्मल करें। खाने की रस्म के बाद शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, जैसे आप देख रहे हैं, कलवरी का जैतून का माहौल बनाया गया, बाग जैतून का। तो यहाँ पर हम पाक यूकरिस्ट के सामने यसू के साथ 1 घंटा खामोशी में, बातचीत में, दुआ में गुजारेंगे। तो पहला घंटा 7 से 8 ये मशरक़ी बस्ती की बारी है, 8 से 9 मगरबी बस्ती है, 9 से 10 खानपुरा है, 10 से 11 हसन टाउन और मुख्तलिफ ग्रुप्स, खिदमत कमेटी है, एलची हैं यसू के, अलायंस ग्रुप है, बनाते मरियम है, और भी तार के खादम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। 11 से 12 ये ईसा नगरी की बारी है। कल इबादत हम ठीक 3 बजे शुरू करेंगे। देखें आज मैं इधर ही लेट हो चुका, तो आपके अलावा भी कलीसिया है, उसका भी हक बनता है कि उनको भी वक्त दिया जाए। तो आज हमने आधा घंटा, तकरीबन आधा घंटा हमने लेट शुरू किया है। तो कल ये आपकी सवाबदीद है, कब आना है, वक्त 3 बजे का है, तो हम ठीक 3 बजे शुरू करेंगे, मेहरबानी। हफ्ते की रात शब-ए बेदारी की इबादत चर्च में है और इबादत से पहले पाशकाई आग और पाशकाई मोमबत्ती की बरकत वो स्कूल में हो गई और उधर से हम जुलूस की इब्तिदा करेंगे। और मोमबत्तियों को लाने की ज़रूरत नहीं है, वो अलायंस ग्रुप ने इंतज़ाम किया है। तो मेहरबानी से हफ्ते की शाम को भी, रात को इस वक्त का ख्याल रखें जो दिया गया है। हम दुआ करें, एक बार फिर मुकद्दसा माँ से भी दुआ करते हैं अपने ख़ानदानों की सलामती, सब बीमारों की शफा और अपने ज़ाती इरादों के लिए। साथ ही साथ पाक हफ्ते की सारी इबादतों की तरतीब को कायम रखने के लिए, कामयाब बनाने के लिए मुकद्दसा माँ हमारी रहनुमाई करे। इस्लाम मरदम पुरफजल खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो में मुबारक है तेरे पेट का फल यसू। ऐ मुकद्दसा मरदम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, आप और हमारी मौत के वक्त आमीन। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, और ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। जितनी बार ये लोगे मेरी याद में किया करो। हम दुआ मांगे, है कादर मुतलक खुदा, हमें ये तौफीक अता कर कि जिस तरह हम इस दुनिया में तेरे बेटे की ज़ियाफ़त में शरीक होकर हमेशा की ज़िंदगी हासिल करते हैं, उसी तरह तेरी दायमी बादशाहत में शरीक होने के लायक पाए जाएँ, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से।
आमीन। खुदावंद आपके साथ हो आपके साथ भी हो। और कादर मुतलक खुदा बाप बेटे और रूह कुद्स की बरकत अब से लेकर हमेशा तक आप सब पर कायम रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, खुदावंद की सलामती ले जाएं। खुदा का शुक्र हो।